गोंयांत at present minimum to minimum 15 days of stock available. So far nothing, there is no supply. So restaurants are looking out for induction supply in our मिडल इस्टान सुरू आशिल्ल्या वॉराक लागून एलपीजी गॅसाचो उणाव जावंक लागला. मुंबईन 50% रेस्टॉरंट्स बंद. आता गोंयानूय तीच परिस्थिती काय कितें असो प्रश्न सगळ्या मुखार येता. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस हांणी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दिवप बंद करचें अशी ऑर्डर काडल्या. दरम्यान गोंयांत खंय फकत 15 दिसांचो एलपीजी स्टॉक आसा म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता. गोंयच्या स्टॉकाचो अहवाल केंद्राक धाडून त्या उपरांत फुडें कितें तें इन्स्ट्रक्शन सप्लायरांक दिले वतले म्हणूनय ते म्हणटात. दरम्यान हॉटेलांकडेन पयलींच शॉर्टेज जाल्ली आसा आनी हाचेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय म्हूण आमदार मायकल लोबो म्हणटात. पर्यटक खास करून फॉरेन पर्यटक जे गोंयांत आसा तांकां आमी ब्रेकफास्ट ना लंच ना अशें सांगू शकना म्हूण हाचेर कितें तरी उपाय काडप म्हत्वाचें म्हणून आमदार म्हणटात. मजगती शॉर्टेजाचें आयकताच लोकांनी सिलिंडर घेवपाक लागून गर्दी केल्ल्याचें चित्र कांय वाठारांनी दिसून आयलें तर कांय कडेन आदींच शॉर्टेज जाल्ल्याचे दावे लोक करतात. ऑलरेडी आम्ही स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रात कित्येक जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटीत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर. आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी ताच्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली. आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन. पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा. Speaker sir, just one thing you said on the first माननीय आमदार विरेश yesterday बोरकार, that there was 1 month माननीय stock. आमदार विरेश So in बोरकार, 3 days तो सांगता तर डिटेलान रेकॉर्ड दिता 3 डेज. माननीय एलओपी बसा रावले ते आतां गॅस येतले म्हणून सिलिंडर्स विल कम. सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर सिलिंडर्स दॅट इज कमर्शियल. सो फार नथिंग, देर इज नो सप्लाय. सो रेस्टॉरंट्स आर लुकिंग आउट फॉर induction supply in our Goa. So from morning I am looking at all my, because we have 5 restaurants, so we have to make all arrangements ready for myself and for others also. So we have also made letters, TTAG in letter kela, small and medium hotel association letter kela. We are giving it to the chief minister to forward it to that committee to look at the industry, especially where large number of foreign tourists are there in the state of Goa. And foreign tourists who are there already, we cannot say we do not have breakfast or we do not have lunch or dinner. So we have to make some arrangement for them. So inductions also will take time by the time they reach Goa. I'm talking about electric induction. ओके कित तुमने हे केल्या ऑर्डर बीन केल्या बुक बीन कशे इंडक्शन कशे Mumbai, Delhi, where availability in Mumbai is gone down. Because entire Mumbai is buying inductions. ओके So far the हे जे आमचे सिलिंडर्स बर्नर्स आहा ते काडचे पडटले आणि हे घालचे पडटले इंडक्शन इलेक्ट्रिक. सो दॅट वर्क ऑल्सो इज गोईंग ऑन सायमल्टेनियसली बट तितले इफेक्टीव ना ते.